आपण जानती कि ब्रह्मांडर पालनकर्ता जी निजे धनर देवी माता लक्ष्मींकर स्वामी से आज भी एक विशाल ऋणर बोझ तले चापी होई रहिछंती। कलिजुगर सबुठारु धनी देवता भाव में परिचित तिरुपति बालाजी मंदिर को प्रतिदिन कोटी कोटी टंकार दान आसे, किंतु तथापि तांकर ऋण परिशोध कहीं होई पारु नाही। शेषरे भगवान को ऋण नेबार आवश्यकता कहीं पड़िला एवं से एही ऋण काहाठारु नैथिले। यह एपरी एक घटना जहाँ वैकुंठ ठारू आरंभ करी पृथ्वी पर्यंत चहल सृष्टि कर देइथिला। जानिबा पई भिडियोर शेष पर्यंत रुहंतु। प्राचीन कालर कथा, जेतेबेले सरस्वती नदी कूलरे अनेक महान ऋषिमुनि एकत्रित होइथिले। सेही विशाल यज्ञ आयोजनर मुख्य उद्देश्य विश्व कल्याण थिला, किंतु सेठारे उपस्थित थिबा समस्त ऋषिंक मनरे एक गभीर प्रश्न उठिथिला। प्रश्नटी थिला, त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु एवं महेशंक मध्यरु सर्वश्रेष्ठ किए, काहाकू एही महान यज्ञर मुख्य फल प्राप्त हेबा उचित। एही गंभीर आलोचनार कौनसी अंत देखा जाउ नथिला। सेतेबेले समस्त ऋषि मिसी महर्षि भृगुंकु एही गुरुत्वपूर्ण कार्य अर्पण कले जे से निजे जाई त्रिदेवंक परीक्षा नियंतु एवं स्थिर करंतु जे सेमानंक मध्यरु सबुठारु शांत एवं सर्वोच्च किए। महर्षि भृगु सर्वप्रथमे सत्यलोकरे पहुंचिले, जेउठारे भगवान ब्रह्मा सरस्वती सहित विराजमान थिले। भृगु मुनि जानी शुणी ब्रह्मांकर ना अभिवादन कले, ना ही तांकर स्तुति गान कले। यह देखि ब्रह्मा को अत्यंत क्रोध आसिला एवं से भृगु मुनि को अभिशाप देवाकू चाहिए, किंतु निजर संतान होइथिबा कारणरू से निजको अटकाई नेले। एहा परे भृगु मुनि कैलाश पर्वत को गले। सेठारे भगवान शिव माता पार्वती सहित बसिथिले। जेमिति ही शिव भृगु मुनि को देखिले, से प्रसन्न होई तांको स्वागत पई आगकू बढ़िले, किंतु भृगु मुनि तांको तिरस्कार कले एवं कहिले जे आपण भस्म लगांती एवं श्मशान रे रुहंती, तेणु मु आपणको आलिंगन करि परिबि नाही। एहा सुनी महादेव क्रोधरे जर्जरित होई गले एवं निजर त्रिशूल उठाई नेले। सेतेबेले माता पार्वती बहु कष्टरे तांको शांत कले। शेषरे महर्षि भृगु वैकुंठ धामरे पहुंचिले। सेठाकार दृश्य अत्यंत मनोरम थिला। क्षीरसागर रे शेषनागंक शैया उपरे भगवान विष्णु विश्राम करुथिले एवं माता लक्ष्मी तांकर चरण सेवा करुथिले। भगवान विष्णु गभीर ध्यान रे थिले। महर्षि भृगुंकु लागिला जे भगवान विष्णु तांको देखि मध्य अणदेखा करुछंती। एही कथारे तांको अहंकार को गभीर आघात लागिला एवं से क्रोधान्वित होई भगवान विष्णुंक बक्षस्थल रे जोर रे गोईठा मारिदेले। बक्षस्थल को माता लक्ष्मींकर वासस्थान बोली विवेचना करा जाए। भृगु मुनिंकर एही कार्य जोगु वैकुंठरे संपूर्ण नीरवता छाईगला, किंतु एहार विपरीतरे भगवान विष्णु संगे संगे भृगु मुनिंक पाद धरि नेले एवं अत्यंत कोमलतार सहित कहिले, हे महर्षि, मोर कठोर वक्षस्थल बाजी आपणक कोमल चरण रे आघात लागि नाही त। भगवान विष्णुंकर एही असीम सहनशीलता एवं करुणा को देखि महर्षि भृगुंकर समस्त अहंकार भांगीगला। से कांदी कांदी तांकु क्षमा मागिबाकू लागिले। तांकु निज प्रश्नर उत्तर मिली जाइथिला जे त्रिदेवंक मध्यरे भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ अटंती। किंतु एही पूरा घटनारे माता लक्ष्मी अत्यंत आहत होइथिले। माता लक्ष्मी को क्रोध सप्तम आकाश रे थिला। से मानुथिले जे महर्षि भृगु जेउ स्थान रे प्रहार कले ताहा तांकर वासस्थान अटे एवं तांकर स्वामी सेही ऋषि को दंड देबा परिवर्ते उल्टा तांकर चरण घसिले। एही घोर अपमान को सह्य करि न पारी माता लक्ष्मी वैकुंठ धाम छाड़ीदेले एवं पृथ्वी लोकरे थिबा करबीरपुर, जहाकू आज कोहलापुर कहा जाए, सेठाकू जाई कठोर तपस्या करबाकू लागिले। माता लक्ष्मी बिना वैकुंठ धामर समस्त चमक फीका पड़ीगला। भगवान विष्णु निजर प्राणप्रिय पत्नी वियोगरे व्याकुल होई उठिले। से वैकुंठ छाड़ी पृथ्वी लोकरे माता लक्ष्मी संधान रे बाहरी पड़िले। बहुत खोजिबा परे मध्य जेतेबेले माता लक्ष्मी मिलिले नाही, सेतेबेले से तिरुमलार पहाड़ उपरे पहुंची गले। सेठारे से एक विशाल बांबी अर्थात पिंपुड़ी हुंका भितरे बसिगले एवं किछि न खाई न पी गभीर ध्यान रे मग्न होई गले। समय बीतिबाकू लागिला एवं भगवान विष्णुंकर एही दशा देखि स्वर्गलोकरे समस्त देवता चिंतित होई उठिले। ब्रह्मा एवं भगवान शिव भगवान विष्णु को साहाय्य करिबा पई एक योजना प्रस्तुत कले। सेमाने एक गाई एवं बाछुरीर रूप धारण कले। माता लक्ष्मी जी कि सेही समय पृथ्वी रे थिले, से जणे गौडुणीर रूप धारण कले एवं सेही गाई और बाछुरी को चोल वंशर राजा को बिक्री करदेले। चोल राजा गाई पल प्रतिदिन तिरुमालार पहाड़ उपर को चरिबा पई जाउथिले। सेही दिव्य गाईटी प्रतिदिन लुचि लुचि सेही हुंका पाखकू जाउथिला एवं निजर समस्त क्षीर सेही हुंका भितरे भगवान विष्णुंक पई ढाली दउथिला। जेतेबेले राजांको गौडटी देखिला जे एही विशेष गाईटी क्षीर देउ नाही, सेतेबेले से दिने गाईर पिछा कला। से देखिला जे गाईटी एक हुंका उपरे निजर क्षीर ढाळुछि। रागी जाई सेही गौडटी निज कुराढ़ी रे हुंका उपरे प्रहार कला। सेही कुराढ़ी जाई हुंका भितरे बसिथिबा भगवान विष्णुंक मुंडरे बाजिला एवं तांको मुंडरू रक्त बोहिबाकू लागिला।
ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହୁଙ୍କାରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ରକ୍ତାକ୍ତ ରୂପ ଦେଖି ଗୌଡ଼ଟି ଭୟରେ ସେଠାରେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଚୋଳ ରାଜା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା କ୍ଷମା ମାଗିବାରୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ଆକାଶ ରାଜା ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ତୁମର କନ୍ୟା ମୋର ପତ୍ନୀ ହେବ। ସେତେବେଳେ ତୁମର ଏହି ଅଭିଶାପ ଶେଷ ହେବ। ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ଦେଖା ବକୁଳା ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ହେଲା। ବକୁଳା ଦେବୀ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମାତା ଯଶୋଦା ଥିଲେ। ମାତା ଯଶୋଦା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିବାହର ସୁଖ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ କଳିଯୁଗରେ ସେ ତାଙ୍କର ବିବାହର ଆୟୋଜନ କରିବେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବକୁଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ନିଜର ନାମ ଶ୍ରୀନିବାସ ବୋଲି କହିଲେ। ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କ କ୍ଷତଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ବକୁଳା ଦେବୀଙ୍କ ମାତୃତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଉଠିଲା ଏବଂ ସେ ଅନେକ ଜଡ଼ିବୁଟି ବା ଚେରମୂଳି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କଲେ। ଶ୍ରୀନିବାସ ବକୁଳା ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ପୁତ୍ର ଭଳି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିନେ ଶ୍ରୀନିବାସ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀର ପିଛା କରି କରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେହି ବଗିଚାଟି ଆକାଶ ରାଜାଙ୍କ କନ୍ୟା ରାଜକୁମାରୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ଥିଲା। ରାଜକୁମାରୀ ପଦ୍ମାବତୀ ନିଜ ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଠାରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ରାଜକୁମାରୀ ପଦ୍ମାବତୀ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବେଦବତୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ପତ୍ନୀ କରିବାର ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀନିବାସ ଏବଂ ରାଜକୁମାରୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ନଜର ଯେମିତି ହିଁ ମିଶିଲା, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ବସିଲେ। ଶ୍ରୀନିବାସ ଫେରି ବକୁଳା ଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେ ବକୁଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ରାଜକୁମାରୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି କହିଦେଲେ। ନିଜ ପୁତ୍ରର ଏହି ଦଶା ଦେଖି ବକୁଳା ଦେବୀ ଆକାଶ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ କାଳେ ରାଜା ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମନା କରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଣେ ମହିଳା ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ଆକାଶ ରାଜାଙ୍କ ମହଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠାରେ ମହାରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ନିଜ କନ୍ୟା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ଶ୍ରୀନିବାସ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କଲେ ଯେ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ବିବାହ ଜଣେ ମହାନ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ହେବ, ଯିଏ ତିରୁମାଲାର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରୁହନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବକୁଳା ଦେବୀ ମହଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେ ଶ୍ରୀନିବାସ ଓ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ବିବାହର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲେ। ଆକାଶ ରାଜା ନିଜର ଗୁରୁ ସୁଖଦେବ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କଲେ। ଗୁରୁ ନିଜ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି କହିଲେ ଯେ ଏହି ବିବାହ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବ, କାରଣ ଶ୍ରୀନିବାସ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ଅଟନ୍ତି। ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଆକାଶ ରାଜା ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ସମ୍ପନ୍ନ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ନିଜ କନ୍ୟାର ବିବାହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭବ୍ୟ ଭାବରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀନିବାସ ତ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବନବାସୀଙ୍କ ପରି ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିବାହ ପାଇଁ ନା ଧନ ଥିଲା ନା କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି। ଜଣେ ସାଧାରଣ ବନବାସୀ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜାଙ୍କ ସମକକ୍ଷ କିପରି ହୋଇପାରିବେ? ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯେ ସେ ଏହି ବିବାହର ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଧନର ଦେବତା କୁବେରଙ୍କଠାରୁ ଋଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀନିବାସ ତୁରନ୍ତ ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। କୁବେର ଦେବ ସେଠାରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଶ୍ରୀନିବାସ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିବାହ ପାଇଁ 1,14,00,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଋଣ ଆକାରରେ ମାଗିଲେ। କୁବେର ଦେବ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କହିଲେ ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ସବୁ ଧନ ତ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସଂସାରର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବିନା କୌଣସି ପ୍ରମାଣରେ ଏତେ ବଡ଼ ଋଣ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀନିବାସ ନିଜ ହାତରେ ଏକ ଋଣପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଏହି ଋଣପତ୍ର ଉପରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା, ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ। ସେହି ଋଣପତ୍ରରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ସର୍ତ୍ତଟି ଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀନିବାସ ଏହି ଋଣର ମୂଳଧନ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପରିଶୋଧ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମୂଳଧନର ଭାରି ସୁଧ ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ସୁଧ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ବି ସଫା ମନରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବେ, ସେହି ଦାନ କୁବେରଙ୍କ ସୁଧ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଏବଂ ଏହା ବଦଳରେ ଭଗବାନ ସେହି ଭକ୍ତର ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅପାର ଧନ ଓ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଭଗବାନ କୁବେର ଏହି ସର୍ତ୍ତ ମାନିନେଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କୁ ଅପାର ଧନ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଲେ। ଏହି ଧନରେ ଶ୍ରୀନିବାସ ଏବଂ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କର ବିବାହ ଏପରି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ଯାହା ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ। ବିବାହରେ ସମସ୍ତ ଦେବଦେବୀ, ଯକ୍ଷ, ଗନ୍ଧର୍ବ ଏବଂ ଋଷିମୁନିମାନେ ସାମିଲ ହେଲେ। ଏହି ବିବାହ ଏତେ ଭବ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିବାହ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବିବାହ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଖବର ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ଯିଏ ଏବେ ବି କୋହ୍ଲାପୁରରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ତେବେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ତିରୁମାଲାର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠାରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ମାତା ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ଦୁଇ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଲଢ଼ୁଥିବାର ଦେଖି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀନିବାସ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ହଠାତ୍ ସେ ଏକ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ଦୁଇ ଦେବୀ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଦୁଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପୃଥିବୀ ଲୋକର କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ କଳିଯୁଗର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏହି ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲେ ଯେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏବଂ ମାତା ପଦ୍ମାବତୀ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସର୍ବଦା ବାସ କରିବେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ
तिरुमालार पहाड़ उपरे भगवान भेंकटेश्वर किंबा तिरुपति बालाजी रूपरे विराजमान अछंती। आज भी कलिजुगरे कोटी कोटी भक्त प्रतिवर्ष तिरुपति बालाजी दर्शन करने को आसंती एवं निजर क्षमता अनुजाई धन स्वर्ण एवं अलंकार दान करती। लोक माने हुंडी रे पैसा पकांती जहा फल रे भगवान कुबेरंकर सही ऋण परिशोध करा जाई परिबो। एहा विश्वास करा जाय जे जेउ भक्त भी भगवान भेंकटेश्वर को दान दियंती भगवान तांकर समस्त कष्ट हरण करि नियंती एवं तांकु केबे भी धनर अभाव हेबाकू दियंती नाही। एही दान केवल पैसार नुहे बरं अहंकार खराब अभ्यास एवं पापर मध्य होइथाए। भगवान बालाजी आज भी सेठारे छिड़ा होई निज भक्त मानकर प्रतिटी डाक शुणुछंती एवं सेमानक उपरे निजर कृपा वर्षा करुछंती। एही अद्भुत कथा आमको शिखाए जे जीवन रे जेते बड़ समस्या आसुना काहेकि भगवानक शरण रे जिबा एवं अहंकार त्याग करिबा द्वारा प्रतिटी असुविधा सहज होई जाए। जदि एही कथा आपणक हृदय को छुई थाए तेबे देववाणी ओडिया चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने को भूलंतु नहीं। जय जगन्नाथ।